नमस्कार। वास्तव सत्यर अनुसंधान पंचम अध्याय आज आलोचना करिबा जे भावना और स्मरण शक्ति वृद्धि हुए केमिति मनीष जीवनर महत्व कौन और तार प्राकृतिक स्वाद अनुभव करी सेगुड़ी को चरितार्थ करने आमको कौन सब करने हेब। धैर्य और सहनशीलता मनीष को भावुकतार रास्ता देखाई थाए। निरीक्षण, एकाग्रता और ध्यान एही तीनोटी अस्त्र साहाय्य निजर स्मरण शक्ति वृद्धि करा जाई पारिबो। धैर्यर सीमारेखा तथा सहनशीलतार मापकाठी मध्य रही मनीष सब कथा को विश्लेषणात्मक मार्गरे निजर चेतना को परिचालित करने द्वारा सत्य असत्यर गंध बारिबारे समर्थ होइथाए। स्मरणिका साहाय्य कौनसी विषयर संयोजित सत्यता उपरे समीक्षा करने सहज संभव होइथाए। साधारण मनीष एगुड़िक उपरे आद्य ध्यान दे नथांती कारण आज दिन में एगुड़िकर शिक्षा आम समाज रे कौनसी स्थान रे मध्य नाही। हेले कौन कले जड़े मनीष ताहा करि परिबो? प्रथमे पारिपार्श्विक परिस्थिति जनित अत्यधिक धन मान क्षमता अर्जनर दौड़ू निजको क्षांत रखा हेब। तापरे सेगुड़िक उपरे उपयुक्त ज्ञान आहरणर प्रकृत मार्गगुड़ी खोजी बाहर करने को हेब। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମ ପରିବେଶରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବ କାଳେ କେବଳ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜି କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଆହରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରକୃତ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ସତ୍ୟପଥ ଶିକ୍ଷା କରି ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚେତନା ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା मनीषर बुद्धि प्रखर होता है। हेले मनीषर बुद्धि प्रखर हेबा द्वारा से निजको किपरि मनीष भली गढ़ी तोली पारिबो एवं क्षिप्र बुद्धि को चरितार्थ करी मनीष जीवनर प्राकृतिक रहस्य को बुझी तार सुख अनुभव करिबो केमिति? स्वल्प बुद्धि संपन्न मनीष जीवनर प्रत्येक मुहूर्त रे अन्य काहा पर निर्भर करी बंचु थाए, जहा हुए तो आज शिक्षित अशिक्षित धनी गरीब निर्विशेष रे प्रायतः समस्त को ग्रास कर रखी आम समाज रे। किछि क्रूर चतुर से अज्ञानतार सुजोग नहीं प्रायतः सबु समय रे अनेक विभ्रांतिकर मिथ्या तथ्य आधार रे शोषण प्रतारणा करी रखिछंती सर्वसाधारण। तेणु सबु वर्गर मनीष एक रकम कृत्रिम जीवन यापन करथुवा बेले प्राकृतिक सत्य कौन आदौ जानी पारु नाहांती। क्रूर चतुर षडयांत्रिक उपाय रे एमिति प्रहेलिका सब सृष्टि करिथांती समाज रे, जहा एक मिछि मिछि का आनंद और उन्नतिर मार्गदर्शी भली अनुभव होता है साधारण लोक। सेमानक मिथ्याभरा और स्वप्निल नभश्चुंबी प्रहेलिका गुड़ी को ग्रहण करी किछि पाई जाइथिबा केतेक मनीषंक व्यापक अहंभाव कारण ज्ञान बोली एक शब्द उभान प्राय समाज। पुनर्बार ज्ञानर कृत्रिम नकल शिक्षा को ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वशेष बोली विचारुथिबा मनीषंक संख्या आज 99 शतकड़ा रही, जहा सबु मनीषों को साधारण रे संपूर्ण अज्ञान करी रखिछि। आज समय ज्ञान एक प्राकृतिक गुण जहा मनीष को प्राकृतिक सत्य आधारित चेतना देता है। तेणु ज्ञान वृद्धि हेले मनीष जीवनर सत्यता उपरे चेतना सृष्टि होई पारिबो। मनीष जीवनर सत्यता उपरे निजर ज्ञान नथाई आमे जहा सबु काहाठारु सुनी बुझीचे सेगुड़िक आदौ सत्य आधारित नुहे, कारण ता उपरे शिक्षा देउथिबा मनीषटी जड़े व्यवसायी मात्र। आउ जड़े व्यवसायी माछ खाइबाकू देई केबे हेले गाड़िया देखाई नथांती। अधिकंतु सेमाने मध्य कौनसी गाड़ियार ठिकणा न पाई केवल मध्यस्थिता करुथुवा जड़े जड़े प्रतिनिधि भली कार्य करिथांती समाज रे। तेणु साधारण मनीष को ज्ञानर सत्यपथ देखिबा एक स्वप्न हो जाइछि आज समय रे। वर्तमान प्रश्न उठुछि जे आमे करिबा कोन? समाजर सही गभीर मिथ्याभरा कृत्रिम पंकरु निजको उद्धार करिबा केमिति एवं वास्तव सद्ज्ञान पाई निज जीवन को सत्य शिव सुंदर करिबा केमिति? सत्य ज्ञान सत्य मार्ग रे परिचालित हेबा द्वारा मनीष निज जीवनर प्राकृतिक रहस्य को बुझी पारिबो एवं प्राकृतिक सत्य को जानिबा परे निजको सत्मार्ग रे परिचालित करी वास्तव सुख को अनुभव कर परिबो। अन्यथा जीवन शेष पर्यंत आजिर एही मिथ्याभरा समाज रे केवल मिथ्या कुहेलिका प्रहेलिका गुड़िक ही सर्वशेष बोली विचारी
ନିଜକୁ ଜାଳି ଜାଳି ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ସମୟରେ। ଚତୁର ବ୍ୟାପାରୀ ନିଜର ମିଥ୍ୟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବୋଧଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଅହରହ। ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ରହିଛି ଆମ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଚିରେ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ସମାଜରୁ କିଛି କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୃତ୍ରିମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଥିବା 3ଟି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଏକ ଗଭୀର ଜଟିଳ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯିବ ଜୀବନ, ଯାହା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ଏହି 3ଟି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଣିଷ ମନର ଅନୁଭୂତିରେ ଏକ ଆଶାତୀତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରଚଳିତ ଅଲୌକିକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ମଣିଷ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଥରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ମଣିଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚରିତାର୍ଥ କରି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରାକୃତିକ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଆନନ୍ଦରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ତାପରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସମାଜର ଜଣେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ସଦସ୍ୟର ପରିଚିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ଅସତ୍ୟ ଆଧାର କୃତି ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାରେ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜଣେ କୃତି ମଣିଷ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୋପ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।